समस्त को मुझे कहबी जे मु कहवा समय एवं गाइबा समय आज्ञा मोर निश्चित त्रुटि रहिबा। समस्ते बापा भाई माने मते निजर छोट झीओटी भाबी समस्ते क्षमा करिवे बोली आशा रखिछि। ताहाले लक्ष्य रखंतु आज्ञा। अच्छा सर्वप्रथमे गोटे मंगलाचरण हेब। मंगल आचर इति ही मंगलाचरण। अच्छा अच्छा हेले कहार मंगलाचरण हेब? भगवान विष्णु एवं देवदेव महादेवंकर आज्ञा गोटे आशीर्वाद श्लोक आसीबो। गबीश पत्रा नगजात हारी कुमार तात शशिखंड मौली लंकेश सपूजित पाद पद्म पाया गणादि परमेश्वर। अच्छा अच्छा आज्ञा केमिति सुंदर विषयटी लक्ष्य करंतु। एते सुंदर विषय एही श्लोकटी को जदि हमें पूरा श्लोकटी को व्याख्या करिबा ताहाले आज्ञा महादेव को अर्थ हेबो। अच्छा अच्छा एही श्लोकटी रो गोटे गोटे अक्षर काटी देले विष्णु को किपरि अर्थ हेबो लक्ष्य करंतु आज्ञा। गबीश पत्रा आज्ञा गबी बोलते गाई गाई मानक ऊपर ईश हेले वृषभ पत्रार अर्थ हेला आज्ञा वाहन हेला आज्ञा वृषभ वाहन कहार महादेवंकर। गबीश पत्रा नगजात हारी नग की पर्वत पर्वत रो जात हेले मां पार्वती। अच्छा पार्वती का अर्थ हारी हेले किए से ही महादेव। अच्छा अच्छा नगजात हारी कुमार तात आज्ञा कुमार बोलते कार्तिकेय कार्तिकेयंकर तात हेले किए से देव देव महादेव। अच्छा कुमार तात शशिखंड मौली आज्ञा शशि बोलते चंद्र खंड बोलते अर्ध मौली बोलते मस्तक अर्ध चंद्र को मस्तक धारण कर किए से आज्ञा से देव देव महादेव। अच्छा अच्छा शशिखंड मौली लंकेश सपूजित आज्ञा लंकार ईश हेला रावण रावण सदा सर्वदा से महादेवंकर पाद पद्म को पूजा करथिले। निश्चित भावरे ये हेला शिवं को अर्थ हेला। अच्छा पुणी एही श्लोकटी रो गोटे गोटे अक्षर काटी देले विष्णु को किपरि अर्थ हेबो किपरि गबीश पत्रा। अच्छा आज्ञा गो काटी देले रहिला बीस पत्रा बी बोलंते पक्षी पक्षी मानक ऊपर ईश हेले गरुड़ पत्रार अर्थ हेला आज्ञा वाहन गरुड़ वाहन कहार आज्ञा सेही भगवान विष्णुंकर। अच्छा अच्छा गबीश पत्रा नगजात हारी आज्ञा न काटदेले रहिला गज आत हारी। अच्छा अच्छा देखो से गजर आत को हरण करथिले केसे जेतेबेले गज कुंभीर युद्ध समय रे गज भगवान को आर्तनाद देगी डाक देला। अच्छा से समय रे भगवान कौन कले सुदर्शन चक्र पेशी गजर शत्रु कुंभीर को विनाश करी गज को उद्धार कले। अच्छा एने कुंभीर को मोक्ष कले। एनु गज आरती हेले से भगवान विष्णु कुमार तात। अच्छा आज्ञा कु काटदेल रहिला मार तात मार बोलते कंदर्प कंदर्पंकर तात हेले सही भगवान विष्णु कुमार तात शशिखंड मौली आज्ञा स काटदेल रहिला शिखंड मौली। अच्छा शिखंड मौली बोलते आज्ञा शिखंड बोलते मयूर पुछ को मस्तक धारण करचंदी किए से सही भगवान विष्णु बा श्री कृष्ण सही भगवान विष्णु कुमार तात शशिखंड मौली लंकेश सपूजित। अच्छा आज्ञा लो काटदेले रहिला केश संपूजित के बोलते जल जलर ईश हेले वरुण वरुण राजा सदा सेवा भगवान विष्णुंकर पाद पद्म को पूजा करथिले। निश्चित भावरे सेही देव देव महादेव भगवान विष्णु हमर विराजमान करचंदी जेउ मा जोगमैया एही ग्रामर मोर बापा भाई माननको कुना कुनी भाई ओ भौणी माननको मोर मां माउसी माननको तथा मोर गुरुंकर हमर कलाकार मानकर सर्वदा मंगल करि थांत बोले सर्वानंद एकबारे हरि बोलो आज्ञा भक्त पदे सही मां जोगमया को जोड़िए पद निवेदन करछंती जगत जननी मां जोगमया को जोड़िए पद निवेदन करिवे। गिरिराज नंदिनी मां जय जय गो मात सिंह वाहिनी मां जय जय गो मालो दुष्ट नासी संत उधारी बापाई
ମାଗ ଦୁଷ୍ଟ ନାସି ସନ୍ଥ ଉଦ୍ଧାରିବା ପାଇଁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ନାମ ବହିଛୁ ପୁଣି ମା ଜୟ ଜୟ ଗ ପାତ ସିଂହ ବାହିନୀ ମା ଜୟ ଜୟ ଗ ଜୟ ଜୟ ଗୋ ଗିରିରାଜନନ୍ଦିନୀ ମା ଜୟ ଜୟ ଗୋ। ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ହଉ ଚାରି ଯୁଗରେ ଚାରି ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରି ଆଚ୍ଛା ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିଥିଲେ ହଉ ସେହିପରି ସେଇ ମା ଯୋଗମାୟା ମା ଠାକୁରାଣୀ ମଧ୍ୟ ଚାରି ଯୁଗରେ ଚାରି ଅବତାର ଆଜ୍ଞା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ହଁ ହେଲେ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର କଳି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏହି ଚାରି ଯୁଗରେ କଣ କରିଛନ୍ତି? କଣ କରିଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ସତ୍ୟ ଯୁଗ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମା କଣ କରିଛନ୍ତି? କଣ କଲେ? ସତ୍ୟ ଯୁଗ ମା ଅଗ୍ନିରୁ ସମୁଦା ଦଶ ଭୁଜା ନାମ ବହି ଛୋପଣି ଆଉ ମହିଷା ମଦିଲୁ ଭାରା ଉଷ୍ଟିଲୁ ନାମ ବହିଲୁ ମହିଷା ସମଦିନୀ ମା ଜୟ ଜୟ ଗୋ ଗିରିରାଜ ନନ୍ଦିନୀ ମା ଜୟ ଜୟ ଗିରିରାଜନନ୍ଦିନୀ ମା ଜୟ ଜୟ ଗୋ ଗିରିରାଜନନ୍ଦିନୀ ମା ଜୟ ଜୟ ଗୋ। ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମା କଣ କରିଛନ୍ତି? କଣ କରିଛନ୍ତି? ନା ଅଗ୍ନିରୁ ଜାତ ହେଲେ ହଁ। ଏଣେ ମହିଷାସୁରକୁ ଜାନୁ ଯୌବନ ଦେଖାଇ ଆଚ୍ଛା ବିନାଶ କଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଇଏ ଗଲା ସତ୍ୟ ଯୁଗର କଥା। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ କଣ କରିଛନ୍ତି? କଣ କରିଛନ୍ତି? ତ୍ରେତୟାରେ ରାମ ପୂଜିତ ଚରଣ ସାଗରରେ ସେତୁ ବାନ୍ଧିଲେ ପୁଣି ଆଉ ଯାଇ ଲଙ୍କା ପରି ରାବଣ କୁମାରୀ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ମା ଜୟ ଜୟ ଗୋ ଗିରିରାଜ ନନ୍ଦିନୀ ମା ଜୟ ଜୟ ଗୋ। ଗିରିରାଜନନ୍ଦିନୀ ମା ଜୟ ଜୟ ଗୋ। ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ କଣ କରିଛନ୍ତି? କଣ କଲେ? ନା ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ଚୋରାଇ ନେଇ ଅଶୋକ ବନରେ ରଖିଛି ଭଗବାନ କଣ କଲେ ଆଜ୍ଞା? କଣ କଲେ? ସାଗରରେ ସେତୁବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରି ଆଚ୍ଛା ଲଙ୍କାକୁ ଗଲେ ରାବଣଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାବଣକୁ ଆଜ୍ଞା ମାରି ପାରିଲେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ନାଇଁ ନାଇଁ କାହିଁକି? କାହିଁକି? ନା ରାବଣଙ୍କ ସ୍କନ୍ଧରେ ମା ବିରାଜମାନ କରିଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ କରି ମାରି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ହଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜାଣିପାରିଲେ ସେହି ମାଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୂଜାରେ ମା ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରି ଆଚ୍ଛା। ରାବଣର ସ୍କନ୍ଧରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଣ କଲେ? କଣ କଲେ? ନା ରାବଣକୁ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱର ସଂହାର କରି ମା ସୀତାଙ୍କୁ ଧାର କଲେ। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଗଲା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର କଥା। ହଁ ହେଲେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କଣ କରିଛନ୍ତି? ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମା ଗୋ ଯଶୋଦା ଗର୍ଭରେ ବିଜୁଳି କନ୍ୟା ରୂପେ ଜନମୀ ଆଉ କଂସ କୁମରଣ ବାରତା ଦେଇଣ ଶୁନେ ଉଡି ଗଲୁ ମା ନାରାୟଣୀ ମା ଜୟ ଜୟ ଗୀତ ସିଂହ ବାହିନୀ ମା ଜୟ ଜୟ ଗୋ। ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କଣ କରିଛନ୍ତି? କଣ କରିଛନ୍ତି? ନା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଦେଶରେ ମା ଯୋଗମାୟାକୁ ପଠେଇଲେ ତୁମେ ଯାଅ ଯଶୋଦାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ବିଜୁଳି କନ୍ୟା ରୂପରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଯାଉଛି ବନ୍ଦିଶାଳାରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ହଁ ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ହେଲେ ବନ୍ଦିଶାଳାରେ କଂସର ବନ୍ଦିଶାଳାରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମା ଯୋଗମାୟା ଯଶୋଦା ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ବିଜୁଳି କନ୍ୟା ରୂପରେ। ଯେତେବେଳେ ବସୁଦେବ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଣି ଗୋପପୁରରେ ଛାଡିଲେ ବିଜୁଳି କନ୍ୟାକୁ ଆଜ୍ଞା ମଥୁରାକୁ ନେଇକି ଗଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଂସ ରାଜା ଜାଣି ପାରିଲା ଯେ ଦେବକୀର ଅଷ୍ଟମ ସନ୍ତାନ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ରତ୍ନଟିଏ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। କଂସ ରାଜା ବିଚାର କଲା ଆଚ୍ଛା ଇଏ ତ
भगवान श्री कृष्ण हेले मायाधर बा नटकुटिया पुरुष अच्छा ए किछि नटकुटिया करिथिबे ये नारी हेले मध्य मु आको मारिबाटा मारिबी मारिबे एहा चिंता करी कंस राजा कोन कले आज्ञा कोन कले ना तर्पण शिरारे कचाड़ीबा पई नेबा समय रे अच्छा मां जोगमाया कंसर हातरु खसी आकाश मार्ग को चली गले अच्छा अच्छा कहले रे कंस हां तू कोन मते मारिबू अच्छा तोते मारिबा पई जन्म नै सारिणी भगवान अच्छा तू आउ କିଛି କରିପାରିबुनु तू निश्चय मरिबू हां आज्ञा कंस को एतिके कहि देई मां पुणी थरे चाली जाइछन स्वर्गपुर को अच्छा ये गला त्रेता द्वापर जुगर कथा हां हेले कलि जुगरे कोन करछंती कोन कले कलि जुगे मालो तो नाम विख्यात ठाबे ठाबे पूजा पाउछ पुणी हम गुरुंकर नाम अटे श्री नवघन परिडा तांको पाई बनिता करे दईनी मा जय जय गो मात सिंह बाहिनी मा जय जय आज्ञा तू तो सर्वरी निशानी सिद्धिन रात्रि तिजमा क्षणता क्षपाहा अच्छा अच्छा विवाह परि तव स्वीन नवजनी जामिल तमी निश्चय एही परि रात्र होछ आज्ञा मारगटी नाम अच्छा हे बिराफी बिरबर इंद्रଙ୍କ कुमार रक्षको ए निश्चर्ध समय रे एबे तो आज्ञा 4टा बाजिलानी उदुदिया खरा होची ए खरा बेलिया समय रे मु खाई पी आराम से भमा से मां को चिंता करी शयन कक्ष को चली जाईथिली शयन को हां सोई पड़थिली आज्ञा हां मते केउ उद्देश्य डकाइले महाप्रभु तू तो आज्ञा कह तू तो एक विपरीत पानी सुफिला कर्णरे आपणकु कह तू तो एक विपरीत पानी सुफिला कर्णरे मोर दश नाम धरिबा काक्षम ठाकु सिनि साकाळ निश्चय कह तू तो एक विपरीत पानी सुफिला कर्णरे कैसे तू तो आज्ञा महाप्रभु इंद्रैवादरे खातब दहिण व्याधि खंडिले मोअग्निर इंद्रैवादरे खातब दहिण व्याधि खंडिले मोअग्निर पर वीर पर जगते प्रवीण निशेष होई बहतरे कह गुता एक विपरीत बाई जुबिला मोकरे अति तो नहीं बुझासी महाप्रभु रक्षक महाप्रभु इंद्रयोदय खंडव अग्नि के मोदली इंद्र विवादे खांडव अग्नि को मुदली धन हुए 7 दिन पृथ्वी धरिली धनु हुए 7 दिन पृथ्वी धरिली किरात रूपे हर को जनिल मो बळे किरात रूपे हर को जिनिछि मु बळे मोर प्रताप न जाने कही मोहि मंडले निश्चय महाप्रभु एही परी क्षेत्रीय होइथिबा ठारे एही क्षेत्र होइथिबा ठारे सचिए आज्ञा कहानी के विचार सुन के बस राक्षसी कैसे मोर दश नाम धरी बारंबार डाक देउछि तुम्हें जाई बुझी आस हे आज्ञा
ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ନୌକର କରୁଛି ଆଉ କଣ ନ ବୁଝିବି କି ଆଜ୍ଞା? ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିବି। ହଁ। ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରସ୍ତାବ ସିନ୍ଧୁର ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକଟି ଆସିଲା। କଣ ଉଦ୍ୟମଂ ସାହସଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟଂ ବଳଂ ବୁଦ୍ଧି ପରାକ୍ରମଂ ହଁ ଉଦ୍ୟମଂ ସାହସଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟଂ ବଳଂ ବୁଦ୍ଧି ପରାକ୍ରମଂ ହଁ ଷଡ଼ୟତେ ତତ୍ର ତିଷ୍ଠତି ତତ୍ର ଦେବ ବିସଙ୍କେତଃ। यार भावार्थ ପିଲାଣ୍ଡିଆ ଅର୍ଜୁନ ତ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ना ଆଜ୍ଞା ଉଦ୍ୟମ ସାହସ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବଳ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ପରାକ୍ରମ पराक्रम ଏଇ 6ଟି ଗୁଣ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ ତାଙ୍କୁ ଦେବତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୟ କରନ୍ତି। निश्चय ଏଣୁ ମୁଁ ଯାହାକି ଦେଖି ଆସୁଛି କଣ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଏଇ 6ଟି ଗୁଣ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଥାଇ निश्चय ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟ ନ କରି କିଏ ସେ ଆପଣଙ୍କର कौन ये तुम्हारा कौन है हुची एटा तळको उपरको तळको होची आगिया ଇ, ये चंडाला पिला ये तू कोटे थिल रो पो मुसगात रहैतली मुसागत रे ए जो काली ना पहर दिन पानी पडल को भारी पडछ ना कोन आउ कोन भल करिछु रो पो भल करिछु मुसा कोटे एमितिका जंतु मुसा जदी तिंती जाई आगा तिनी पांजरू जाई तू भारी पडिछु भल करिछु वाह ସବୁବେଳେ ଢେପରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଧନ ତିନ୍ତିବୁନି। ତିନ୍ତି ଗଲେ ସରିଯିବୁ। କାହିଁକି ତଳକୁ ଉପରକୁ ହଉଛି ଆର କାରଣ କହିଲେ ବୁଝିବୁ। अच्छा कहे की ମୋର ହସା ଉଡି ଗଲା ବୀରବର ହେ କୁହ କେଣେ ଅଛି ମୋର ହସା ଉଡି ଗଲା ବୀରବର ହେ କୁହ କେଣେ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା रक्षक ମହାପ୍ରଭୁ हसा बोलते कौन ଏଡୁଟେ ହେଲେଣି ନାଇଁ ନାଇଁ ଘର କରିବାର ଅଣ୍ଡାଟେ ହେଲେଣି ଆଜ୍ଞା। ये छाटर मा हलुनु अरे मूर्ख पिला तू लिंग चिन्ह पारछ ना रे निंगो जानची लिंग को लिंग ए जो शिव महापुर निंगो शिवलिंग जानिछु हां लिंग शिवलिंग छाड़देला 3 प्रकार लिंग अछि। आउर तिनडा हां कोन कोन गोटे हैला पुलिंग बेले सेडा कोन माने पुरुष समाज हां पुरुष समाज आ गोटे हैला स्त्री लिंग बेले सेडा नारी समाज ओ झियो पिला ना आउ हैला गोटे क्लीबलिंग मु सेडा कोन एतिक तो जानि पानु रे आउ आउ क्लीबलिंग बोलंते पुरुष को नहीं कि स्त्री की नुह ए जो छक्काउ रखे ए क्लीनर बोली कह किन्न न जई देनी पैसा मागु जति गाडी रे समस्त सिमिति नुह रे पो ए बाधरी वाह धीरबा छोटार बापा हेलानी बोले सिना कहले हो आज्ञा मां बोली कहले मानो खाइबनी तांगा पछड़ जो बाळोरा दोचे माइ पिला तू खाली ए कौन कहछ नहीं हे बाबू आपण एडुटे हेलेनी हंसा बोलते केमिति जान नहंती ना हंसा बोलते हो छै मनुष्य मानकर गोटी साहस साहस आपनकर दशनाम सुनिबा क्षणी मोर साहस उड़ी जाउछि महाप्रभु मोर साहस उड़ी जाउछि दूता आज्ञा मोर दशनाम सुनी व्याख्यानी तुमरो साहसटी काहे की उड़ी जाउची की कथा कहउचंदी कि उड़ी जीवन के महाप्रभु काहे की एही पृथ्वी पृष्ठ रे जेते प्राणी जन्म ग्रहण करंती आज्ञा बापा मां श्रद्धारे गोटे नाम देई थांती हां नचेत ज्योतिषंग डकाई खड़ी पांजी द्वारा आ गोटे नाम देई थांती हां एही परि दुई गोटे नाम होई थांता अच्छा नचेत आपन धरंतु बड़ घर पुओ बोली हां निश्चय रजा घर पुओ बोली हां हां 3 गोटे नाम नचेत 4 गोटे नाम होई थांता हां ता न होई जो कहले मोर दश नाम बोली दश नाम मु कोन भाबुची बुझिले कि आज्ञा कौन अर्जुन बाबूंकर 10टा बापा को 10टा नाम खाली धकिया धकिया कोन मारछ हम गां हम घर आडे आइले टेक्का मार दे ए मारी दबनी तुमको हां कोन तमे जो भाबुच से परी नुह आउ से परी नुह मु 10 स्थान रे 10 कोटी उपकार करी 10 नाम को मु पाइछि ओहो आपण उपकार करी नाम पाइछंती निश्चय आज्ञा आपण उपकार करंतु
କିମ୍ବା ଅପକାର କରନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ମତେ କଣ ମିଳିବ ଆଜ୍ଞା? ମୁଁ ହେଲି ଆପଣଙ୍କର ନୌକର। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଚାକିରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛିଟା କଥା ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। କଣ ଜାଣିବ? ଆପଣ ଏମିତି ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଆଉ କଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କଣ? ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଭାଇ? ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଭାଇ? ଦେଖ ହେ ଆମର କେତେ ଭାଇ ପୁଣି ଆଜି ଯାଇ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ମୁଁ କହିଛି କି ମୁଁ ସିଂହ ଦ୍ୱାରରେ ଅଛି ନା। ତାହେଲେ ମନେ ରଖ। ହଁ ଆଜି କହୁଛି ଏବେ କହୁଛି ମନେ ରଖ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ହଉଛୁ 5 ଭାଇ। ଆଜ୍ଞା କେତେ ଭାଇ? 5 ପାଣ୍ଡବ 5 ଭାଇ। ତମର 5 ଭାଇ ହେଲେ କାର କଣ ଚାଞ୍ଚି ପକେଇବ? ଜୁଆର ପଲା ସେଟା ମାର ଦଉଛ ବାଜିଯିବ ହେ। କୁଟଡା ଭାରି ପଡିବ ମାଡ। ତମର କେତେ ଭାଇ ରେ ପୁଅ? ଆମର ହେଲା 2 ଭାଇ। କିଏ? ଇଏ ମୋ ଭାଇ ମୁଁ ହଉଛି ଖୋଲା ତୁଣ୍ଡିଆ, ଇଏ ମୋ ଭାଇ ପଲା ଗାଣ୍ଡିଆ। ଭଲ ତମେ ଦିଟା ତ ଘଡି ହେଇଛ। ଖୋଲାକୁ ମେଲା ତ ଭାଇରି ମୋ କିନି ଘଲେଣି ଦେଖେ ପୁରୁଆ କା କେନ୍ତି ଆଜି ଯଦି ଏମିତି ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ମୋର ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର 5 ପାଣ୍ଡବ 5 ଭାଇ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ପଚାରିବି, ଯିଏ ଯାହା ଘରକୁ ଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ପ୍ରତିଯୁକ୍ତି କରିବି ନାହିଁ। କଣ ପଚାର? ଆପଣ ତ କହିଲେ ଆମର 5 ପାଣ୍ଡବ 5 ଭାଇ ବୋଲି। 5 ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ବାପାର ସନ୍ତାନ ନା? ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି ତମକୁ। କିଏ ଲଇଏ? କାହାକୁ ଦେଖିଲେ କିସ ପରେ, ମତେ ଦେଖିଲେ ଖାଲି ବିଷ ପରେ ହଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି? ନାଇଁ ହେ ବାବୁ ଜାଣିନି ପଚାରୁଛି। ନାଇଁ କି ଆଜ୍ଞା ଦଦା ବଡପାର ପୁଅ ମାନେ ମିଶିକି ଯଦି 8 ଭାଇ କି 10 ଭାଇ ହେଇଥିବେ, ଠେଙ୍ଗା ଧରି ବାହାରିଲେ କହିବେ ଆମର 10 ଭାଇ ହେଇଛୁ ରେ। ଆପଣ ତ କହିଲେ 5 ପାଣ୍ଡବ 5 ଭାଇ। ମୁଁ ପଚାରିବା କଥା ଗୋଟିଏ ବାପାର ସନ୍ତାନ କି? ଆମେ ହଁ ଗୋଟିଏ ବାପାର ସନ୍ତାନ। ଆଜ୍ଞା ଚୋରର ମୁହଁ ଟାଣ କହୁଛନ୍ତି। ହଁ ଆମେ 5 ଯାକ ଭାଇ ଗୋଟିଏ ବାପାର ସନ୍ତାନ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକୃତରେ ବାପାର ପୁଅ ହଉଛି ସହଦେବ। ମାଦ୍ରୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ପଣ୍ଡୁଙ୍କ ଔରସରୁ ପ୍ରକୃତରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସହଦେବ। ସେ ହେଲେ ବାପ କା ବେଟା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମା ସବୁ ଲାଇନ ମାରିକି ଜନ୍ମ। ପାଟିଟା ପୁଅ ବନ୍ଦ କରି ବୋଉ ବେ ନହେଲେ କହିବି ପାଟି ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେବି ବୁଲେଇ ଦେବି ରେ ପୁଅ। ପୁରେଇଲେ ପୁରସ୍ନା ବୁଲ ନା ଆଜ୍ଞା ଆମ ଆଘ ଦାନ୍ତ ସେଟା ଖସେଇ ଦବୁ। ଆଜ୍ଞା ତାର ହଲୁଛି। ଆପଣ ତ ପହରଦିନ ନାଟରେ ଖଣ୍ଡାଟା ମାରିକିରି ବୁଲେଇ ଦେଲେ ତାର ହଲ ହଉଛି। ଆଜି ହେଲେ ବୁଲେଇ ଦେବି ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ବଡ ଭାଇ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ସେ କାହାଡୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ବାଜିଯିବରେ ପୁଅ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କର ନାଁ ଖରାପ କରୁଛୁ। ବଡ ଲୋକ କଥା ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? କିଛି ଜାଣିନି ଲୋ ଡାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଖାଉଛି। ବୋଲେ ବଡ ଭାଇ କଥା ମୁଁ କିପରି ଜାଣିପାରିବି? ଆପଣଙ୍କର ବଡ ଭାଇ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଧର୍ମଙ୍କ ଆଡୁ। ଧର୍ମପୁତ୍ର ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କର ମାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ସ୍ୱାମୀ। ସେ ହେଲେ ଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ। ତମ ମାର ଗୋଟେ ଭାଇ ତାହେଲା। ତୁ ଧୀରେ ତତେ କିଏ ପଚାରୁନି? ତା ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ରାଇନ ଛାଇ ହୁଅନ। ଆପଣଙ୍କର ମଝିଆ ଭାଇ ଏ ଯୋଉ 5 କଂସାଖିଆ ମାଳୁଆ ପେଟା ବକାସୁରକୁ ମାରିବାକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଶଗଡେ ମଣ୍ଡା ଖାଇଥିଲେ। ସେଟା ପେଟ ନା କଣ? ତାଙ୍କର ଆମ୍ବୁଲ ମାଛ ନା ଡଲି ସେଟା। ନାଇଁ ପୁଅ ତୁ ଛାଡି ଦଉଛୁ। ଆଜ୍ଞା ସେ ଭୀମ କାହା ପୁଅ କହିପାରିବେ? ବାଜା ଲାଡୁ। ସେ ପବନ କାଡୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ଧର୍ମ ପବନ 2 ହେଲେ ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା? ଆପଣ କାହା ପୁଅ କହିପାରିବେ? ନବନ ଆଜ୍ଞା ନା କହିଦିଅ। ସବୁ ଜାଗା ତ ଖାଲି ମୋ ଗୁରୁଙ୍କର ନାଁ ଖରାପ କରିବ ତମେ ମତେ ଚିହ୍ନିଛ କି ନାହିଁ? ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦରକାର। ମୁଁ ହଉଛି ଯେ କି ସ୍ୱର୍ଗାଧିପତି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୁତ୍ର ବୀର ଆମର ଅର୍ଜୁନ। ଆଜ୍ଞା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୁଅ ଏକା ସଚି ଅଛନ୍ତି। କେତେ ଇନ୍ଦ୍ର ପଳେଇଲେଣି ଆଜ୍ଞା? ଏକା ସଚି ଅଛନ୍ତି ଏମିତି କେତେ ଇନ୍ଦ୍ର ପଳେଇଲେଣି? ଆପଣଙ୍କର ମା ସଚି କହିଥିଲେ ପରା କଣ? ଏକା ଚକ୍ରଧର ଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଆନକୁମ ଭୟ ନାହିଁ। ତୁମ ପରି କୋଟି କୋଟି ଇନ୍ଦ୍ର ଗଲେ ଏକା ସଚି ଅଛି ମୁହିଁ। ସେଇ ତାରୁ ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ର ଗଲେ ଜଙ୍ଘରୁ ମା ଗୋଟେ ବାଳ ଛିଡେଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଥିଲା। କଣ ବାହାରିଲା ରେ? ଆଉ ଧଳା ବାଳ ନା ମାଡେ କଣ ଟୋକିଡାଲି ହବ? ସିଏ କହିବା କଥା ଠିକ ଯେ ଆଜ୍ଞା କଥା ଯା କହିପାରୁନି। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ର ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ମା ସଚି ଜାହ୍ନୁରୁ ଗୋଟେ ଲୁମଡେ ଇନ୍ଦ୍ର ଉପାଡ଼ିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ତା ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯେତେ ଇନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କଣ ଆପଣଙ୍କର ବାପା କି? କୋ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୁଅ ଆପଣ? କିଏ ମୁଁ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ହଉଛି ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୁତ୍ର
ବୀରବର ଅର୍ଜୁନ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଙ୍କେ ବୀରବର ଅର୍ଜୁନ ଧର୍ମ ପବନ ଇନ୍ଦ୍ର ତିନି ହେଲା ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ରଘୁଆ ଭୟ ପଡନ ଆପଣ ଯୋଉ ମା ସ୍ୱାମୀ ଯୋଉ ବାଛିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବଡ ବଡ ଲୋକ ଆଙ୍କ ମାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ବଡ ବଡ ଖାଲି ହଁ ନେତା ଟାଇପ ର ଲୋକ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭଳିଆ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଭଳିଆ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭଳିଆ ଆମ ଆଜ୍ଞା ଭଳିଆ ନବଘନ ପରିଡ଼ା ଭଳିଆ ବଡ ବଡ ଲୋକ ଖାଲି ବଡ 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 ହଁ ତୁ ଧୀରି ବାବୁଲ ତତେ କହିଲି ପରା ରେ ନାଇଁ ହେ ସିଏ କହିବା କଥା ମଧ୍ୟ ଠିକ ଏମାନେ ଯେମିତି ବଡ ବଡ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କର ମାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀକୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ଏଇ ଧର୍ମ ପବନ ଇନ୍ଦ୍ର ତିନି ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାରରୁ ନକୁଳ ଜନ୍ମଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଚାରି ପ୍ରକୃତରେ ବାପାର ପହୁଛି ସହଦେବ ସହଦେବ ମାଦ୍ରୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ପଣ୍ଡୁଙ୍କ ଔରସରୁ ପ୍ରକୃତରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ସହଦେବ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ରହିବିନି ରେ ପୁଅ ପଳେଇବେ ଘରକୁ ଏ କୁଆଡେ କହିବେ ଲୋଡା ନାହିଁ ମତେ ନାଟ ଧନ୍ଦା ସବୁବେଳେ ଖାଲି ବୋପାର ମାର କଥା କହିବ ପୁଅ 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 ଆଜ୍ଞା ନହେଲେ ପୁଅ ହେ କୁହ ନହେଲେ ଗାଓ ହଁ ସିନ୍ଧିଆ କଣ କର ହଁ ଆଙ୍କ ମା କୁନ୍ତି ମୋଟେ 7 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ରେ ପୁଅ ଆଙ୍କ ମା କୁ ହଁ 7 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ଆଙ୍କ ମା ପୁଷ୍ପବତୀ ହେଲେ ହେଇନଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଘରରେ ଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ବେ ମୁଁ କହିଲି ହେଲାନି ଫିଟେଇକିରି କହୁଛୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ମା କୁନ୍ତି 7 ବର୍ଷ ସମୟରେ କାନ ବାଟ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଙ୍କ ମା କିଣ କହିଲ ମାଷ୍ଟେ ଆରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ମା କୁନ୍ତି 7 ବର୍ଷ ସମୟରେ ପୁଷ୍ପବତୀ ନ ହେଇ କାନ ବାଟ ଗୋଟେ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି ହଉକେ ମାଷ୍ଟେ ହଁ କାଲି ରାତିରେ ମୋ କାନରେ ଗୋଟେ ପୁପୁଟେ ପଗଲା ଯେ ମୁଁ ଯୋଉ ଛୋଟ ପଟ କଲ ବଲ ହେଲି 2 ଘଣ୍ଟା କାଳ ଆମା କାନଡୁ ପିଲା ପାଉଛି ଆମର କେବଳ କାନରେ ହଉରେ ଚଣ୍ଡାଳ ପିଲା ତତେ ଏତେ କଥା କିଏ କହୁଛି ରେ ମୂର୍ଖ ପିଲା ପାଟିଟା ବନ୍ଦ କରିଏ ରେ ଧୀରି ବାବୁ ରେ ଚଣ୍ଡ ତୁ କର ମାମୁ ତୁ ଏକେ କହିଲେ ତତେ କିଛି ଆଉନି ରେ ପୁଅ ପାଟି କହିବାର। ବନ୍ଦ କରି ଧୀରି ବାବୁ ଆଜ୍ଞା କାନ ବାଟେ ଜନ୍ମ ହବାରୁ ତାଙ୍କ ନାମ ହେଲା କର୍ଣ୍ଣ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ବାପା ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯାହାକୁ କି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଇଏ ମାନେ ସୁତ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ ହଁ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା କେତେଟା ବାପା ହେଲା ଆଜ୍ଞା 6ଟା ବାପା ହେଲା ନା ନାଇଁ ଧର୍ମ ପବନ ଇନ୍ଦ୍ର ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ପଣ୍ଡୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ନା ଆଜ୍ଞା 6ଟା ବାପା ଏମିତି ଖୋଜିଲେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ 2-4ଟା ବାହାରିବ ହେ ଆଉ କଣ ସେପରି ନୁହେଁ ମୁଁ 10 ସ୍ଥାନରେ 10 କୋଟି ଉପକାର କରି 10 ନାମକୁ ହିଁ ପାଇଛି ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ସିନା ପ୍ରକାଶ କଲେ ସିନା ମୋର ବାପା ଭାଇ ମାନେ ମା ମାଉସୀ ମାନେ ଜାଣିବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବି କିଛି ନ ଜାଣିକିରି ଆଜ୍ଞା ଘଣ୍ଟାଟେ ଲାଗିରେ ଏଠି ପାଇଛି ବୋଲେ କିଏ ବୁଝିବା ଆଜ୍ଞା କହୁନାହାନ୍ତି ମେଡିକାଲ ରେ ପାଇଛ ନା ଗୋପାଳ କଥା ମିଳେ ପାଇଛ ଏଇ ନାମ ପାଇଛନ୍ତି ତା ପାଟିଟାକୁ ସିଲେଇ ଦିଅ ଆମ ପାଟିଟା ସିଲ ଦେଲେ ମୋ ଗାଁଟା କଥା କହିଲେ ଧୀରେ ବରେ ହେଲେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କେତେବେଳେ କେଉଁ କର୍ମ କରି କେଉଁ ନାମକୁ ପାଇଛନ୍ତି ଟିକେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ କହିବେ ତାହେଲେ 10 ନାମ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତ ନିଶ୍ଚୟ କହୁଛି ଶୁଣ ତୁ ତ ଆଜ୍ଞା ବଚନରେ କୃଷ୍ଣ ମୁझे କର୍ମରେ ବିଷାଦ ତେଣୁ କରି ମୋର ନାମ ଅର୍ଜୁନ ପାଦ ମହାପ୍ରଭୁ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद बोलो श्रीयावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय सीतार भैता राम की जय जय पवन सूत्र हनुमान की तम घर सूत्र पुओ କହିଲା मूर्ख पिला कहूची पवन सूत्र ବାଜି ଯିବରେ ପୁଅ क्यों हला ସେଟା ପବନ ସୁତ ନହେଲେ ପବନ ପୁତ୍ର ସୂତ୍ର ହବନି बोले सूत्र हन के मूत्र हबनी ବାଃ ଆତେଲେ କଥା ହେଲେ ଲୋକର ଭ୍ୟାଲୁ ବଳେବ महाप्रभु को हास्य करूची ଏହିପରି ଅର୍ଜୁନ ବାବୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନାମ ଆଜ୍ଞା ବୀରବର ଅର୍ଜୁନ ହଁ। ଆଉ 9 ଗୋଟି ନାମ ରହିଲା तू तो ଆଜ୍ଞା बहुरात्र हरि बाराबारी बहुरात्र
नाम मोते देई शांति इति कृष्ण बोले नाम मोते देई शांति इति कृष्ण बोले निश्चय निश्चय कला सर्वनाश पिशाचरे विषादे कला सर्वनाश मम कपटू कपटू ଦି ଦିନ ହେଲାଣି ସେଇ କପଟି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ମାମୁ ଶଙ୍କୁନି ପରେ ବୁଦ୍ଧି କେପଟୁ ଧରିଲୁନୁ ଆ ପାଖରେ ଶୋଇଲାଠୁ ଦି ଦିନ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଆର ସେମିତି ଏକା ବୁଦ୍ଧି ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି ମାମୁ ଶଙ୍କୁନି ପାଣ୍ଡବର ଖାଇକି କୌରବର ଚିନ୍ତା କରୁନଥିଲା ଆ ବୁଦ୍ଧିଟା ଠିକ ସେମିତି ଯାହାର ଖାଇବ ପଛପଟେ ବୁଲି ପଡିଲେ ତାକୁ ଆଗା ହୁଟିକିରି ଗାଳି କରିବ ନହେଲେ ତାର ନାଁ କେମିତି ହବ ଯଦି ଶଙ୍କୁନି ପରେ ବୁଦ୍ଧିଟା ଧରିବ କୋଟେ କିଛି ଖାଇବ ଆଉ ଖାଇଥିଲୁ ନା ଆମେ ଦି ଲୋକ ଯାକ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଜି ଖାଉ ରାତି ଖାଉଛନ୍ତି କାହାକୁ ଖୁଆଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ହଁ अर्जुन दीति कृष्ण बोली दुई गोटे नाम है आज्ञा और रहिला 8 गोटे नाम आज्ञा पूर्व फल गुनी मोर जन्म न क्षेत्र पूर्व फल गुनी मोर जन्म न क्षेत्र तेणु फल नाम टीवी ख्यात तेणु फल गुनी मोर नाम टीवी ख्यात विख्यात तेणु फल गुनी मोर नाम टीवी ख्यात अर्जुन दीति कृष्ण फाल्गुनी बोली 3 गोटे नाम है आज्ञा रहिला 7 गोटे नाम कुमारपुर रुचिणी आनिथिली धन कुमारपुर रुचिणी आनिथिली धन धनंजय नाम मते देले त्रिलोचन धनंजय नाम मते देले त्रिलोचन बारा आसिरी साउंड दबना कि तो गाई नहीं किसी धनंजय नाम मते देले त्रिलोचन आज्ञा एही परि आपनकर 4 गोटी नाम है आज्ञा रहिला 6 गोटी नाम महाप्रभु शुक्ल चारी घोड़ा जो चाप हुए मोर रथे श्वेत वाहिनी बोलिला बोलती जगते कौन होची आज्ञा आपनकर कौन हो आकोटरे हल 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 होचो देख आज्ञा मु पुनी हल 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 आ होची केमिति अंगुटा देखि हल हल आज्ञा आपण हे रथी मु हेली आपनकर सारथी तमे सारथी अर्जुनकर रथर सारथी किए अर्जुनकर रथर सारथी होउचंती निजे श्री कृष्ण एहा मोर बापा भाई माने एवं मोर मां माउसी माने समस्त जानछंती आज्ञा अर्जुनकर रथर सारथी हेले निजे श्री कृष्ण आज्ञा दुआरीटा किए दुआरी डाउती बनिता दिगळ वाह सेकंडी जानकी पंडा घरे पो तते ओडा सो प्रचार करे ओडी धरि आइचंदी घरु गले मो नाडा बनता दिगळ रे वर्तमान एठे मु जो पाठडा पडची जो रूल ना पो चौमुनिवा एबे एडे जो मु पाठडा पडची मु के रे द्वारी होचंदी आज्ञा निजे श्री कृष्ण सेई तारु महिर गांड्री बाळले मुंड लगाइछ जा हो ए रघुड़ा उल्ला गुना की जोड़ा गुना किंतु केतुरा कथा भलो कहूची देख आज्ञा परम ब्रह्म नारायण
मयूर पक्षी को हस्तरे धरले नाही कि गलारे धारण कले नाही ताकू मणि करी मस्तक रे लगाइले धन्य धन्य मयूर तुम पक्षी की हाँ धन्य धन्य मोर तो गांडी की तुम खाओ मूर्ख पिला खाली मार धन्य धन्य हे मयूर तुम पक्षी की हाँ है धन्य धन्य मोर तुम गांडी की गांडुआ पखड़ा भारती बा बेसी कहूछ हाँ एही परी आपनकर 5 गोटी नाम हैला आउ रहला आज्ञा 5 गोटी नाम तुदा महाप्रभु तुई हस्त सम भावे पारई तबेंधे तेरो सब साथी मोर नाम ठीक से आज्ञा एही परी आपनकर 6 गोटी नाम हैला आज्ञा रहिला 4 गोटी नाम आज्ञा सागर रे स्यर बंध बांधिले पार्थवी नाम देले अंजना अंजना आज्ञा एही परी वर्तमान आपनकर 7 गोटी नाम हैला आज्ञा रहिला 3 गोटी नाम आज्ञा